त्रिपुरा हास्तेओ टीएमसी बाय एजीएमसी तंगमनि यागलो मेडिकल कलेज तंगमनि हस्पिटल यागलो चान्स माया फियाबाओ जराओ त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज मुंगई बिनि जे प्रेसिडेंट मलय पीठ कायसा वानामा सिंसाके कायसा कताल कलेज संस्थानानि बागै हास्ते हापानि चुबा चुबाय आयुष केंद्र खलाइति सेनानि कायसा स्टाफ फिनां नाहारका आरोनो आयुर्वेदिक होमियोपैथिक योगा हाय आलाइजा सागनाय मुं एबाक्सा परिरनानि ताई आपनति चेरनानि बो खलाइजागनाय मुइतु खलाइमानो राजा खरागो तलाबै नांलाइजाग रानिर खामारो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज नामति सेनानि बागै बो साख्लाइमानि 2024 बोसोर जों बिसिनि सिमी आरो एमबीबी कोर्स सोरङै थांनाय हनै फियाबा जत नाम बाय वाना जागमानि पुइतु खलाइमाया अंमानि ओ कक आबाहाय सिङै दङ हनै औ थों दमा कक दा हनै फियाबा ओ पुइतु थांथत या बाहाय कक न पुइतु खलाइ फुनुखा हाय हिनो कक तमा सिनिया फाव कासै फैका नांमानि जे नेशनल मेडिकल काउंसिल नि गसिमुंतै न ओ कोर्स चेंगजाखा आबनो कारि बाहायनो रेकर्ड खलाइका त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज पुइला रों बिसिनि सिमिनो 21 टा राज्यनि रोंसोनार फाइ भोटिं बाहायका अबाहायनि कक्तमा ताई राज्य सरकारनि चुबा चुबाइनो 1650 टा सीट गोनां हास्पाताल तांनानि सामुं चेंखा ताई उलो 1100 सुपार बेड सुपार स्पेशलिटी हॉस्पिटल सामति साजागनाय अबनो सिकांगित लांनाय बागै त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज नि गानावनो आयुष केंद्र बो सामनानि तांबतां नाहरन क कासे फेका तिनि चा सालो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज नि रोंपरने रक बाय कक साना थांगिने बो साखलाइखा बेलाखे दाति दातिनो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कलेज अफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बो सेंगजागनाय आबाखेना हास्ते हापांनि गसिमुं नरगै हास्ते हापांनि चुबा चुबाय मेडिकल कलेज नि कैंपस नि बायरावनो कायसा आयुष केंद्र बो सामजागनाय होमियोपैथिक आयुर्वेदिक योगा हाइके जुदा जुदा सागनाय जनानि सेब बाहाय तुबजागनाय अ ककनो तुइनाय फारिके पांदानि किसा मांक्लि नायनायदि जे त्रिपुरा हास्तेओ कतालखुक मेडिकल कलेज माननानि थाङि दङ लोकराव একটু বলে রাখি আমি ব্যক্তিগতভাবে সোশিও প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল সাহেব কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধি প্রোটোকল অনুসারে একটা ইনস্টিটিউট চলে কর্পোরেট স্টাইলে এই আমি কিন্তু আমার জায়গাটাকে যদি ঠিক রাখতে চাই তাকে আমাকে ফর্মাল থাকতে হবে আমার বসার জায়গা আমার ড্রেস এগুলো যেন কোনো সাধারণ পাবলিক এসে মনে করে না যে অন্য জায়গায় এসেছি আমি আমার মনের কথা বলতে পারবো না তেমনি ইনস্টিটিউট চালাতে গিয়ে প্রিন্সিপালকে হতে হবে কর্পোরেট এবং আইনের জায়গাটা নীতির জায়গাটা টোটাল কর্পোরেট সেক্টরের মতো উনি বিচরণ করবেন আমাকে হতে হবে মানবিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণে ওই বিচারটার সম্বন্ধে স্যারকে রিকোয়েস্ট করার একটা জায়গা থাকবে সোশিও প্রতিনিধি যদি কর্পোরেট প্রতিনিধির সমতুল্য হয়ে যায় তাহলে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি তুমি যদি মানুষের প্রকৃত উপকার করতে চাও তেনার কাছে গিয়ে তেনার মতো করে সেটিকে শোনো এবং তেনার মতো করে সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দার্শনিকের চিন্তা ভাবনা আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে স্যার আপনি এইভাবে থাকেন বা আসেন কেন আমার যখন কোনো ঝাড়ুদার থেকে রাঁধুনি তেনারও যেন পথে কথা বলতে হেজিটেশন বোধ না হয় এটা সিস্টেম আমরা কি করতে চাইছি পৃথিবীতে মানব জন্ম এটা সৌভাগ্যের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ আমরা বিশ্বাস করি উপরে যিনি আছেন তিনি আমাদের সমস্তটা দেখভাল করছেন এবং অধিকাংশ ধর্ম এইভাবে মানে তিনি হচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা পিতা কিছু কিছু ধর্ম মতে একটু অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে কিন্তু
সবারই একটাই জায়গায় স্থির, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের সবসময় মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। একটি মা যেমন তার শিশুকে ভাবে, তেনার চোখেও আমরা একই রকম বস্তু। পৃথিবীতে দেখবেন যেগুলো মূল্যবান জিনিস, মা যেমন ছেলের কাছ থেকে সেগুলো একটু দূরে সরিয়ে রাখে বা লুকিয়ে রাখে। ধরুন সিঁদুর কোটো, ধরুন আয়না বা এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখেছি যে এগুলোকে একটু উপর দিকে রেখে দেয় যাতে করে আমার বাচ্চা সেগুলো নষ্ট না করতে পারে। Our President Maloy Pit sir, our Principal sir, our MSBP sir, and all faculties and my dear students and our very own women entrepreneurs. It's an immense pleasure today to render my vote of thanks on this auspicious occasion. I am attached to Shantiniketan Medical College since last 1 year. And every time I have met Maloy Pit sir, he has inspired me a lot. I would ask ask each one of you to give a big round of applause to him. He is in fact a visionary. And we Tripuraites are very lucky to get a visionary person who really acts his words. When he told about 1 year back that we will start our medical college and the students will be enrolled, we all were surprised. But he did make it happen. And now he has told today for you, my dear students, that you will be able to do post-graduation right from here. It's a big thing for you people, right? So please try hard, work on your studies every day. It is a very difficult path that you have chosen to be a doctor, right? So, but if you try, definitely you can become a good postgraduate doctor who will be helpful for the society. As sir just now said that we want to have a all-round